Maayong adlaw sa tanan mga pinagang lantaw na to, mga followers. So adlaw na ta karon nga Bernes kadong adlaw sa January tuig 2026. So karon daghan magyud kinalipay followers o dili followers labi na sa tanan nga followers og gani mga VIP membro, labi na sa mga VIP membro dagko sud kay sila og gani daog sa 258 nga akong gihatag pamuhunan ining tuiga na ining sugod sa buwan ani nga tuig. So congratulations no tanan nga mga nakadaog, target on the spot na. So mao na akong gihatag ninyo. Dayon karon ako ihatag ninyo, butanan gyapon ako diha sa Kumsik. Kamo nay bahala diha aron nga ma-sure gid ninyo nga makuha. Lantawan ninyo sa Kumsik. Dayon ay kalimot sa pag-share nga video kay aron nga sigurado nga makita po sa uban mga higala ninyo og ay kalimot sa pag-follow aron nga makasulod ka permentes to ang lingaw-lingaw. Dayon katungo pa maka-register ani ha. Register na mo diha kay legit na siya tapos dagko og paldo diha. Ang piso sa Suertres de Aluto 980. Delikote sa Yonra. Dayon safety license pagkor okay kayo. So aron paldo-paldo pasok na mo diha. Okay?